بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا مسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يطعم ويسقي والذي يميت ثم يحيي وهو المرجو في كل الحالات والمستجيب للدعوات وهو قاضي الحاجات فله الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فسبحان الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ وأدى ونصح وأبلى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد في الأولى والأخرى وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وعلى أثره اقتفى أما بعد فإن جميع المخلوقات في هذا الوجود الضخم لم توجد إلا بالله فكلها محتاجة إليه ولا بقاء لها إلا به والإنسان جنس من أجناس هذا الوجود كرمه الله فخلقه بيدي واختاره لعبادته ومناجاتي فكلفه وخاطبه وعلمه ووجهه ورغبه وحذره فهو مرتبط بالله في كل أحواله في حركاته وسكناته ودقات قلبي وأنفاسي فلو أنفك عنه لحظة هلك وما أجمل كلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب
وأن مع العسر يسرا. هذه 10 كلمات من عمل بهن وأيقن بمعناهن نفعه الله بهن. احفظ الله يحفظك، أي احفظ حقوق الله واعمل بشريعتي وأقم حدودا واجتنب حرماتي، تكن تحت رعايته وعنايته وهدايته وتوفيقه في أمور دينك ودنياك. فمن آمن بالله ورسالاته وألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته من غير تشبيه ولا تمثيل، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب قدرته، وجاهد في الله بحسب طاقته وإمكانيته، واستحيا من الله فاجتنب الحرمات، فاجتنب المحرمات والموبقات. وروي أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله حفظه الله في مصالح دينه ودنياه وفي أهله وماله وولده. ومن حفظ أوامر الله حفظ عليه دينا، فلا يقع في الشبهات المضلة ولا في الشهوات المحرمة، ويموت على الإيمان إن شاء الله. أما الله تنو أم ببركة أندب ما سبحانه وتعالى. ألمي ناي دانينك نعم كنيلك. ألمي نالي دبي كنالك، ale de be latigɛ b'ale ala kelen de fana bolo. An bɛ ala tanu, ale min n'ale de bɛ danfɛnw na dumuni, ale min n'ale de bɛ danfɛnw na min. An bɛ ala tanu, ala min ale de ye ɲɛnɛmaya dibaga ye ɲɛnɛma bɛɛ lajɛlen ma, wa ale ala kelen ale de ye saya fana kɛbaga ye ka se nima fɛn bɛɛ lajɛlen ma. wa huwa almarju fi kulli alhalat, damakasi yɔrɔ wɛrɛ si tɛ jɔnw na n'ale ala kelen pe bara tɛ. walmustajibu lidda'awat, ma si tɛ yen ko de bɛ se ka jɔnw jaabi k'u laɲini d'u ma f'ale ala kelen pe. ale ala kelen ale de ye latigɛ masa ye, ale ala kelen ale de ye jɔnw u laɲini dibaga ye u ma. maa wɛrɛ si tɛ se ka jɔnw laɲini k'u ye ni ala kelen tɛ. ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ mɔgɔ kelen laɲini na s'a ma, ni ala ma sɔn u bɛ dɛsɛ. falahu alhamdu fil akhirati wal ula, tanu bɛ masa in ye kunu, tanu bɛ masa in ye bi, tanu bɛ masa in ye bi, tanu bɛ masa in ye sini. an bɛ seereya k'a fɔ batuma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen. jɛɲɔgɔn t'a la a ka masaya kɔnɔna na. la mu'aqqiba li hukmi, n'ale ala ye kiri tigɛ k'a bila yɔrɔ min na mɔgɔ si se ka tɛmɛ ale ala ka kiri tigɛlen kan.
nale ala e komi dan yoro mina yo sele ya dana ni komi bana ale ala yoro yo bane fana e jimbe yoro ngani komi ma ban ale ala yoro al ni jimbe la jelengo kugo ko sna ban be dese kadaka ama ban ala yoro mo si sera kunjeli ke ni ale ala taala de be ko bela jelen kunje la muaqiba li hukmi nale ko kaba ko bana ale kritique ko la ka blaya o ko sna sele ya dana ale de kritique ba o ga kritique la ambe seria ka fo an ko ge Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka chidendo alaka nabi mando ala ya ci ka chini ke hine ka se danfem bela jelema ay la silike ko nyumana ay la silike ni la siliko chenyini kala silike ni danaye kala silike ni kononanje ay kala silike ni ladriya sa alaka jon chama mi se chomina ka kana ga ala de be jon kana jomin kana liya alajiya ma ala ar-rusul illa al-bala ala ko foy werete ciidewma ni la selita kale kuma kan min do ciidewda responsabilité min buni aleni ulla kanale alama ode ale kuma kan min do uda ko lase ale alaka sheriyama ka fale kuma kan min do uda yalla se ale alaka jomma ngale ala ale de be kanalike ale de be jon kana ka jon chela ale ala e jomin kanu nyonya ni kanaye ode kama ambade al-islamu an kelengele na fenfe mana anyira kunye alaka dine kononana ala batuli ko nyuma kononana kanan kononana onde kanga ala tanu dante ala tanu ni mina kadaka ala kera onde fe ala nyena onde ma kadaka namma kana nan tura fili kono kanga nyena maya ke fili kono koro de kanya nyena maya ke kasara kono ani bone kono ani halaki kono na nani ala ya ka jon kana koro kai kan nyena maya dla ka dima ay kisi diena ay bonya diena ay korota diena kadaka ala be kisili kana ka dine de ala be kanali kana ka dine de ka jienya adama demblo ka lahranya adama demblo ala bo keni fengelen be miyo ya ka dine de ala kan kana ala kan ge kana joni ala kan sabata ka dine kan ala kan laba ka dine kan ala ka kisi ani nemma jililendo ala ka ciden bayni ana furumuso baraka maw ala ka jiya be ka taga umma no mu'minun bawi ana ka sahaba baw aka sahaba kulu gelen cenani munon jora kerefe ka dinay sinzi an nofe abalole ka dinay sinzi akofe an tanyale abubakar siddiq umar ibn al-khattab Uthman ibn Affan Ali ibn Abi Talib alaka jiyabe kata alakra ka sahaba banuma ani sahaba tomunun tura ulula fakatati sahaba bela jelena labama alaka jiyu bela jelena fa inna jami' al-makhluqat fi hadha al-wujud ad-dakhm lam tujad illa billah aw nyabe dan fen la jiya duguma koloin koka jiya nyana mayen kononana nin dan fen shi kunte kaya ni no ni alaka dani ngunde aw nyabe dan tan fen la aw ka dunia sera mima ana ka dunia masimima aw nyeye miya na nyema miya ka damne ni ma fauna bunara madum bola jinaw bola bagaw bola daba kabla jala bela jelen bola falen fen bola kulu baw
babau fiɲɛ fɛn o fɛn na aw ɲɛ b'a la aw ka dɔn ko a si ma kɛ a yɛrɛ ma a si ma yan nɔ lasɔrɔ a yɛrɛ ma a bɛɛ lajɛlen ye ala kelen pe de dan ni nɔ ye ala kelen pe de dan ni nɔ kelen don ka diɲɛ labɔ ala ni mɔgɔ ma jɛ ka dan nin kɛ فكلها محتاجة إليه لو كان من فميا على كدانينا ودي على كلالين كروكو في الدانينا على ريلاسيون من دوانا كدانتان فين كلين بلا جلنجي ودي كفو على كدانتان فين كلين بلا جلن مغوبي على الله أسيب سيرة تبع على كو دانتان فين تي على من دان كو دانين كوفي ko o sirilen tɛ ala la su o sirilen tɛ ala la tile ko sirilen tɛ ala la chaque seconde walima min ka dɔgɔ ni o ye o tɛ ala ka danfɛn na ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen sirilen don ala la wala baqa laha illa bi wa danfɛn fɛn fɛn bɛ to danni kɔnɔna na ka hari miniti kelen kɛ walima ka tile kelen kɛ walima ka dɔgɔkun kɛ walima ka san kɛ walima min ka ca o ye o tɛ kɛ abada n'ale ala kelen pe ka diɲɛ tɛ ale ala ka diɲɛ o de bɛ ni ma fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen to ni la ale ala ka diɲɛ o de bɛ dantan fɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen to danni kɔnɔna na wal insan jinsun min hadhihi al ajnas wa buna adamaden ye dantan fɛn dɔ de ye ala ka nin dantan fɛn baden ninnu cɛ la كرمه الله فخلقه بيدي ngakuma minna ala ye buna adamaden dan ala ko kale ye buna adamaden bonya de katama ka dan fɛn caman kan ko kadda kan kale buna adamaden dan n'ale yɛrɛ ala bolo barika ma di fa khalaqahu bi yadi kale buna adamaden dan n'ale yɛrɛ ala bolo barika ma di o de kama ye buna adamaden bonya ka tɛmɛ danfɛn baden na caya ka tɛmɛ caman kan واختاره لعبادته ومناجاته adamaden danen kɔfɛ ala bolo ala ko kale ma buna adamaden dan foyi kama fale allahu ta'ala batuli ko danin kunde ale ala batuli a yɛrɛ ka fɛn dilale o de ye buna adamaden ye buna adamaden dilalen kɔrɔ kɔfɛ a bolo a banna ka cidenw ci u k'a fɔ buna adamadenw ɲɛna k'ale ala m'u dan foyi kama f'ale alahu ta'ala kelen pe batoli fakallafahu wa khataba a ye cidenw ci kabini a ye diɲɛ dan fo ka na se ciden fɔlɔ min ni ala y'a ci o de kɛra an fa adama yɛrɛ ye k'a ci a yɛrɛ denw ma k'a k'ale ala ka kumakan lase u ma k'ale ale ala y'u dan ale ala kelen pe a batoli de kama ciden fɔlɔ de kɛra adama ye n'a fɔra ciden nabi ɲuman kun don ala de y'a ci a yɛrɛ denw ma k'u wele a k'ale ala ka kumakan lase u ma o tɛmɛnen kɔfɛ fo kana se cidenw na kumaba fɔlɔ ma n'o ye nabi nuha ye ka nin kumakan kelen ninnu dɔ o da a ka lase buna adamadenw ma k'ale alahu taala y'u dan a batoli de kama fo kana se cidenw laban ma n'o ye an kuntigi muhamadi ye sallallahu alayhi wa sallam k'a ka kitabu o la belebele ale ala kumakan laban ale ala a ka kuma buna adamaden fɛ k'a ban k'a tɛ kuma bilen pewu min kɔfɛ k'o di a ka ciden laban ma n'o y'a ka alquranul karim ko kana fɔ buna adamaden ɲɛna ko kumakan in bɛɛ alquranɛ n'a kɔnɔ kuma bɛɛ a faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɛn kelen de laɲini o de ye buna adamaden k'a dɔn k'ale ala y'a dan a batoli de kama. Mes chers frères en islam, mes chers sœurs en islam, Dieu est le seul créateur qui a tout créé.
toutes les créatures que vous voyez sur cette terre, dans cette existence, sont les faits de l'unique créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été le seul qui a créé. C'est lui qui a créé les hommes, c'est lui qui a créé les djinns, c'est lui qui a créé les anges, c'est lui qui a créé les animaux, les bestiaux, c'est lui qui a créé les végétaux, c'est lui qui a créé toutes les grandes créatures qui jalonnent cette terre sur laquelle nous vivons. J'ai cité les grands océans, les grandes montagnes, j'ai cité le ciel, j'ai cité la terre. La liste est loin d'être exhaustive. Mais sachant que Dieu a été le seul qui a tout créé. Et au cœur de ces créatures, il a mis l'homme, l'être humain. Il enseigna à l'être humain qu'il a créé de ses propres mains. Dieu a créé l'homme de ses propres mains. Et Dieu l'a créé uniquement pour son adoration. Tel a été le message qui a été confié à chaque messager d'Allah. Depuis l'existence de ce monde, depuis l'existence de cet univers, tous les messagers se sont relayés pour répéter le même message. Depuis le début de cette existence jusqu'au dernier messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le message n'a pas varié. Le message n'a pas changé. Il n'y a pas eu d'interruption dans le message. Il n'y a pas eu de changement dans le message. Le message a été le même. Ô les hommes, je vous ai créés pour mon adoration. Votre existence n'a d'autre raison que pour mon adoration. Je vous ai créés de mes propres mains. Je vous ai créés pour que vous m'adoriez. Voilà le message qui a été relayé par tous les messagers de Dieu depuis la création de cet univers. Dieu, en créant l'homme, il informa l'homme qu'il l'a élevé sur beaucoup de ses créatures, qu'il l'a privilégié sur beaucoup de ses créatures, qu'il l'a aimé sur beaucoup de ses créatures. Parmi les preuves de l'importance que Dieu a donnée à l'homme, de la considération que Dieu a portée à l'homme, il a doté l'homme des meilleures facultés possibles. Le cerveau de l'homme est une créature exceptionnelle du Créateur suprême. Tous les grands savants en conviennent qu'au regard de la complexité de l'organe qu'est le cerveau, aucun homme, pendant la durée de sa vie, ne peut utiliser plus de 20% de la capacité de son cerveau. Tellement Dieu a doté l'homme des facultés extraordinaires. C'est avec l'intelligence dont Dieu a doté l'homme que l'homme arrive à maîtriser l'ensemble des créatures que vous voyez. Cela prouve à suffisance que effectivement Dieu a privilégié l'homme. Mais que l'homme sache qu'au cœur de la feuille de route que Dieu lui a confiée, son adoration. Son existence est faite pour son adoration. L'homme doit consacrer toute sa vie sur l'adoration de Dieu.
Si l'homme trouve un autre objet en dehors de l'adoration de Dieu, cela veut dire qu'il a complètement ignoré la raison de son existence. Et ceci est considéré comme une faute fatale. Une faute fatale. Car Dieu n'a pas créé l'homme pour autre chose en dehors de son adoration. Qu'Allah nous maintienne sur son adoration. Ambade al-Islamaou. Al-Akira sallallahu alayhi wa sallam dondola anaka sahaba do tora ñogon fe sahaba demsen kundo sahaba en togo ko Ibnu Abbas radiyallahu anhu. Al-Akira sallallahu alayhi wa sallam ayaka sahabai Abdullah ibn Abbas ayaka sahaba demsei Al-Akira jora kan aba fe ka ladi likan barkama dama demseniya kono anol ladi likan barkama nunu ka wuli anol ladi likan barkama nunu aka sabati olukan mamina ala jora akani sahaba demsen ladili kan abulo be Al-Akira bulo sallallahu alayhi wa sallam. Al-Akira kama ako demsen mba fe ga kuma kan dama finyana no ye kuma kan tanjate ye o kuma kan tan mba fe kolu finyana ki hakli tula ikanyana maya konna la ikana nyino lu ko abada ni hakli tora o kuma kan tan nuna ibika nyina maya ka here kono jina kabangi ga Allah haraka here kono kadaka o kuma kan nu ulu la dilikan gere o dafalende ulu la dilikan de ni olu mena ikadala ka fo ikanyina maya belajele me ka here kono nana. Al-Akira kama ko ya gulam ako jamsen احفظ الله يحفظك من الذي لكان فلو من نما ودي ibe ko la I janto ala la no kera ala ba janto ila du kolo ko ako demsen ni bala I janto ala la I haklito ala la I miri ala la no kera ala ba janto ila ala ba haklito ila ala be miri ila. احفظ الله تجده أمامك جمسين إجانتو على الله ميري على الله دان على كدانا نوكرا إبه على سرو إنيفة كو بلا جرين كونانا إبه على سرو إنيفة كو بلا جرين كونانا يتفو على كو إجانتو على الله no kera ijigi be da ala ka koko la ala be jigi fa ijanto ala la no kera domina ibna hitaji ala ka demena ite fo ala ka demen ko ibna hitaji ala ka sutura la domi ite fo ala ka sutura ko ibna hitaji ala ka korotani ala ka bunya la domi ite fo ala ka bunya na ka korota ko ibna hitaji ala ka kunawolo la do mi te fo ala ka kunawolo ko ibna hitaji ala ki sago ki domina ite fo ala ka isago soroli ko ala bolo o bela jele mesro mon fe I jandoli ala la no kera ala ba janto ila jani buna da made janto ala la ka se hakemi ma ala ba janto ada made na ka so hakemi ma ni buna da made ya to ala tala ala be buna adamaden sago kai ni buna adamaden dana ala ka dana Allah subhanahu wa ta'ala abe buna adamaden abatisi akenya ko ni buna adamaden dana ala ka dana ala te buna adamaden yere kun danira Allah ni ala jora
diɲɛ latigɛli tigɛ ko ɲuman kan a ka jɔnni ma ala t'i kɛɲɛ ko k'i kan ni ala jɔra diɲɛ latigɛli ko ɲuman kan a ka jɔn na ala t'a ka jɔnni ala t'i dan yira i la ni ala jɔra ka diɲɛ latigɛli ko ɲuman nɔgɔya buna adamaden ye ala t'a ka jɔnni labila a jugu ye ka da kan ala b'a dɔn ko jugu bɛ bɛɛ la nin bɛ mun yira nin b'a yira k'a fɔ buna adamaden tacogo de tɛ ala kɔrɔ wa ala yɛrɛ ma buna adamaden dan fana pour que a k'i passer ale ala la hari seconde kelen ala ye buna adamaden dan k'a siri ale ala la de ka ban k'a fɔ buna adamaden ɲɛna chaque fois a y'i janto ale ala la ale ala fana b'i janto a la chaque fois a ye ale ala ka dan sigi ale ala fana b'a kɛɲɛ ko bali ka ɲɛsin an ma chaque fois a ye ale ala ka kumakan minɛ ka baara kɛ n'a ye ale Allahu subhanahu wa ta'ala ale t'a kɛ jugu sago ye ale t'a labila jugu ye ale t'a laban ko juguya ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda hali bi alakira bɛ ka denmisɛn ladi a ko Abdullah ibn Abbas ma n ka ladilikan naaninan ye min ye ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ala dɔn nɔgɔya kɔnɔna na ala dɔn kuma min na dɔn ka di la ala dɔn kuma min na i b'i yɛrɛ sagoya la ala dɔn kuma min na i b'i laɲini kɔnɔna na ala dɔn nɔgɔya k'i to nɔgɔya cɛ la ala dɔn k'i to nɔgɔya cɛ la kɔrɔ ye mun ye ala dɔn k'i to sɔrɔ kɔnɔ ala dɔn k'i to kɛnɛya kɔnɔ ala dɔn k'i to bonya kɔnɔ ala dɔn k'i to karama kɔnɔ ala dɔn kuma min na i ka di maaw ye ala dɔn kuma min na i ka di diɲɛ ye ala dɔn kuma min na diɲɛ ka di ye ala dɔn kuma min na diɲɛ foro ɲɛlen don i bolo ya'rifuka fi shidda n'i ye ala dɔn ni lihalaya ɲuman ninnu kɔnɔ ala fana ko k'ale b'i dɔn gɛlɛya kɔnɔna la ale ala de ye yɛlɛma masa ye a ma diɲɛ dan abada nɔgɔya dɔrɔn kan a ye diɲɛ dan ka nɔgɔya ni gɛlɛya k'o de kɛ diɲɛ tagalan ye a ko nka ni maa o maa y'ale ala dɔn nɔgɔya kɔnɔ ale b'i dɔn gɛlɛya kɔnɔ ni maa lafiyalen ale ala dɔn tɔɔrɔ don o tigi ma ale ala b'a dɔn tɔɔrɔ kɔnɔna na gɛlɛya don o tigi ma ale ala b'a dɔn gɛlɛya kɔnɔna la jugu ɲɛsi don o tigi ma ale ala b'a dɔn o don k'i jɔ a kɛrɛfɛ a tɛ kɛ jugu sago ye abada an baden alisilamɛw ninnu ye ladilikan barikamaw de ye ladilikan minnu ni mɔgɔ bɛ se k'i ka diɲɛ ɲɛnamaya k'a walanda kɔnɔ fo ka taa ban i tɛ ban tɔnɔ dunni na i tɛ ban nafa sɔrɔli la ka da mun kan ka da kan ala ye so fila de dan buna adamaden ye so fila a ko kelen o kuntagala ka surun kojugu kelen o ye bada ye so fɔlɔ min n'a kuntagala ka surun kojugu a ko k'o de ye diɲɛ ye so filanan min n'o ye bada ye a k'o de ye lahira ye diɲɛ in sɔrɔli o bɛ fɛn min bolo o de ye ka baara kɛ n'ale ala kumakan ye ka baara kɛ n'ale ala ka yamaruw ye ka sira ale ala ɲɛ kɛta ni fɔta kɔnɔna na n'o kɛra diɲɛ in latigɛ ko ɲuman ale ala b'a nɔgɔya ka jɔn ye wa ni jɔn ye diɲɛ in kɛ kɛcogo ɲuman na ka kɛ ala sagoya la ala ko lahara de ka d'a la dante diya min na ko ka d'a kan ko ni maa min y'i diya lahara k'o tigi y'i diya bada de ye aw bɛ diɲɛ diya jumɛn dɔ k'o ye bada ye diɲɛ yɛrɛ bɛ ban katara t'a kɔnɔ kow ma diɲɛ yɛrɛ bɛ ban katara t'a kɔnɔ fɛnw ma diɲɛ yɛrɛ bɛ ban katara tɛ ko minnu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔna na katara tɛ olu ma i mɛn o mɛn diɲɛ ko o ko la don dɔ la a bɛ ban i b'a fɔ kabini ala ye diɲɛ d'an ma ko sinɛ ma deli ka kɛ minnu tun bɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan kunun n'u tun tɔgɔ bɛ fɔ su tɔgɔ bɛ fɔ tile ni diɲɛ dugu tɛ jɛ u kɔ ni diɲɛ tɛ tilen u kɔ ni diɲɛ tɛ si u kɔ o mɔgɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi
وكدغو دي دغيا داني من تيجينا بلي فوي منشاني اودي ولو تارا كاكي كومي كابني على كودا ومدل كاكي جين كونو يا وتاتو وني سانو والسي متا وني وري وغاندي متا وني فيلا ومتا وني immeuble متا وني muso mata وني de mata وني teri mata وني jien fen foite kuno tagara fo fen kelempe ye bara minke uni ala chamancela jien nyana mayen konnala uno kelempe de tara nimi ye nyumanke ni nyumantara nimi sabatira nyumanka kikanyana maya kan nyumanga kallaba nyumanka wotigila mo ni nyumantara mais munun kanyana maya kera yere sabu ni dingo ani kun kan kodo umala kuyu kodo yere kuna kulanyine uyire kun lanyine umabatuliko kuyu uyire kun nyine uyire kun ko kadaka jonyine li amabatuliko ode jonyine ni ya yere kun ko o tigila mo kasara la jinyine mayala o kasara la harafana la ni ala e wala ndawele irana ni kuma kan barkama nunu ani ni ladil kan barkama nunu amba to wala kala se awma amma yini masa subhanahu wa ta'ala fani mi me ala kan nafanoi anga nyina maya ala ka ke dinenga nambil laba ala kan laba dinenga hada wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa sallim إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا
أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال